أحفرم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرم كم سنكا أحفرم أكبر أحفرم حابن حزبي أحفرم بسحم كماميرم أطوار تخمرو نسيل ومنيرو فطرتم زسرو أحفرم موني تخالي لأختم يحزنو ملكت سعرتهم وجو يكدنو محلى نيكت سانتا زحابيو سلكي المفترات سيطان زيساسيو عمس مغنتهم لغيتنا ماتو سلام تغطاتلتي سول ميديا زوزلكم وسلامكم يزاح عندك اسكتس ايرتراونت كورمنت هايدرس عندابولكم توم سبسكرايب زغوركم سبسكرايب تغبرو قدمي حدش عمت مخالا يالا فرصه تغطاتلتي سول ميديا نتفلطوم سب سبسكرايب تغبرو اب سول ميديا تعدمو እንዳተላበኹ ከምኡኻ ላይክ አይተውሕዱ ለሎሚ አዚ አገዳስ ዋና ወዛዕባ መደብና መሲና ለና በመጀመርታ ግን ኩሉ ሰብ ክጥንቀቀሉ ዘለዎ መልክዖም ቀይሮም ዘወር ይብሉ ስለዘለው ትማለት ማኒ ህዝብ ትግራይ እንዳበሉ ጨጉሪ ርእሶም አትኪሎም ከምኡውን ገዛ ዝገዝኡ ሕጂኻ መልክዕ ቀይሮም ህዝብ ሱዳን ትብል ካሴት ሒዞም ዘወር ይብሉ ስለዘለው بخالي شمو كفتو سلازخولو نفس وكف إرتراو خطنكا ማለት نفس وكف إرتراو خطنكا بزغاطام صاوعيتنا نقرب نزا فيديو زي اتغديسكم زلاكم ليكا بتعامي بلبي خمس كروكم يدلي كم زي فيديو خمصخلو خصدو لي حزب اقديمو خطنكولو ማለት بشمو من دحدا غيرو اتسب فنفينوم سلازخونه هوبو مايكل بخالي شم غيروم ملكعم قيروم ግን ከብጽዎ ስለዝኽል እቲ ህዝብና ለዋህ ገርህ ስለዝኾነ أما بركة الله يلسلز آمن حزب السودان كن حجوزه جنزب كنا واتسالو زبل كاسيت لك همتان أي تجري تعيلا سلزنا قصت حجيخ أخال ملك حزوم متكمل لومو خابزوم وحلالو خابزوم تماري حزب تجري ينداولو شغرور أسم زاد كله جزاز وجزء خابزي يوم تطنقوا هذا موسى ناي مراحتي ناي ودبت زي كوين ممسو حزب تجري كم زي كون ردو نجري بحفش شاغل حزب السودان أنا بالسودان يوتي أزي طعم لوح زغنا حزبي تزيد عام حزب كل خالن بس خاب تزرع هو سدتي مالتي من ياتو بالسودان يمشي بوغيره بعد دبي بعد السنغال قال ابي مشي اوف كورس اب السودان شدي شهر حزب كل كن ازي لو واحد عم حزبي زي يدو رخيمو نالبات غوفان من حدا خفيتنا تا وريفر ابا استواصتي شحدي 10 شحدي تحديدا لعلودا سبات راه يبلخو كونتاكت كيرومني قطر تليفون تلاوتنا اعليلنا انا ايرتراوي channel تفتاوتو شوين هيبيوم قال خافتهم صحابكم سبات فلوطات ابا الجزيره قالون انترفيو زغبر بانجلش الله انترفيو زغبر سيدم لي سو تزبالون انتايو لك يا حتحجز تخليها اب اوغندا زقبلو ناو زصيحم فيديوون كنسدل كان خلنا سندات كندي غزاو ابي يحزبل ازينا انا حزب كم ايرتراويان يا ايرتراويان مسانا نوح تقميتكم احواتنا اخم اخويت قال نقول انوي دس يلوم مالتي ثانك يو نتي زغبر خلنا نتي حسب كايو حسب طرايسي ازي عاب النغاري ميو سلازي نالبات غوفان مخفيتنا زخونه حاجز ولا 5 شهري 10 شهري اندحر بصيحنا يوم مو بفيديو دحداني ايرتراويان اب سودان نزول لصقم كمزي حاجز غيرهم تبل نبعلا زي عباي مورال عباي تسفا عباي ناي دبلوماسيون مخانا خنفلط يزغبان ابت حماقوان يحلفيو كابت زغبركا زغدفلكا همزبحال ابت حماقوان سناي ነገር ገለ ነገር ጽቡቅ ነገር እንተ ገደፍና ሲነ ህዝብ ሱዳን ማለት ጽባህንጎ ኤርትራውያን ከምዚ ገይሮምን ድምጽ ኮይኖምና በጽሖምና ሓጊዞምና ከሐልፍ እዩ ዝሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሱዳን اوكي تطنقو ዋላ ብሽሙ ተዘይከፊትዋ በኻል ክፍታ ይኽእል እዩ ስለዚ ሰብካ ተዳናጊጹ ገንዘብ ነዚኣቶም ወሓላሉ ማለት ጅቡእ ክእክብ ነዚኣቶም ንዝብ ስጋብ ጸሐለልካ ይትለኾን ኢኻ ንዝብ ስጋብ ጸሐለልካ ይትለኾን ኢኻ በረኸትካ ከሃድም ዘለካ ጸጋ خلاጽ ክቅንጠጥ ሪዮም ኣለኹም በቃ ልምድ ኮይ ባይዘወይ ብዙኾነ መለክዒ ኣብ ሶል ሚዲያ ጎፋንድም ዝበሃል ንዝኾነ ሓደ ናይ መንግስታዊ ትካል ወይ ከዓ ብመንግስቲ ዝኾነ ነገራት ወረቀት ካብ ኤምባሲዲ ገለ
زي مص نزخونه ነገራት ኣብ ሶል ሚዲያ ብድሕሪ ሕጂ በዚ ጋጣሚ ክሕብረኩም ዝደሊ ዝኮነ ሰብ ማለት እዩ ኣይፍቀድኒ ብኢምባሲ ወረቀት ሒዙ ዝኮነ ብመንግስቲ ዲ ገለምበር እዚ ኢልካ ከም ምንጫታዊ በባዕል እዚኣቶም ትሪኦም ኣለኹም ስለዚ ነፍስ ወከፍ ዝኮነ ሪኤሉ خيبل ولا شم قيرو خالق قبل سلازخل تقديس كان زدسدد كالي بتاع بلبي زنسكنكا حزب ኤርትራ ካን ህዝብ ሱዳን يفقرو يفوتوي كم بال ابي يتركب ኤርትራው ابي ዝብላዕ አታ ኢላና ቀይፀ አታ ኢላና ትግራይ ነቀይፀ ስለዚህ ካብኣ ዝረኽባ ዝነበረ ኣይ ክረኽባኒ ዋላ ሶል ሚዲያው መጽየም ተዛሪቦም ነይሮም እዚ ሰብ እዚ ገንዘብ ናብ ህዝብ ትግራይ እንዳሰደደ ፍርቁ ጅቡ ፍርቁ ካይ ሰዶ ነይሩ ኢሎም በዓሉ የሴፍ ሽሙ ትግራዋይ ኣብ ሶል ሚዲያ ተዛሪቢ ስለዚህ ጥንቃቄ ከሓተናይ የቀነለይ ዳብቲ ዝቅፅል መደብ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ብጣዕሚ ጥዑም ዜና ሎማዓንቲ ዝወፀ ሓበሬታ ኣለኹም ስሪዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ህንድን ኤርትራን ጽቡቕ ዝምድና ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ወተሃደራዊ ዲፕሎማሲ ርክባት ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከምኡውን መራኽብ ናይ ህንዲ እውን ናብ ባፅዕ መፅአን ነይረን ቅድሚ ሕጂ ከምቲ ናይ በዓል ጃፓን ዝመፅኦ ህንዲ ከዓ ካብ ህንዲ ኒው ደልሂ ተበጊሳ ማለት እዩ ኣርባዕተ ወርሒ ማለት ንኣርባዕተ ወርሒ ዝኣክል ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ማለት ናብ 12 ሃገራት ክትበፂሓ ማለት እዩ ታመርከብ ካብ ህንዲ ተበጊሳ ናብ 12 ሃገራት ክትበፂሓ ሓንቲ ካብኣተን ኤርትራ ኣብ ጥሪ 17/2026 ኣብ ጥሪ 16/2026 ኣብ ወደባዊት ምጩቲ ከተማ ዓሰብ ደበኽ ክትብልያሞ በዚ ጋጣሚ ከዓ ናይ በዓል ሚቱን ዳርሜንድራ ናይ በዓል ባዚጋር ገለ ተሎ ከዓ ቁርብተይ ተማልኡልና ካብቲ ቆሎ ገለ እንታይ ከይብለና እዩ ወናይ በዓል ሚቱን ኣነ ናይ ሚቱን ገለ ቲፎዜ ነይረ ናይ ኣሚት ከዓ ናይ ኣሚት ገለ ማለት እዩ እንታይ ከይብለና ኢልኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝምድና እዩ ኣብ መንጎ ህንድን ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ናይ ጸጥታ ከምኡውን ኣብ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ዝግበር ነገራት እውን ንኤርትራ ካብተን ጽቡቕ ርክባት ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለዩ ንማህደር ትምህርቲ ተምሃሮ ናብ ህንዲ ብምኻድ ከምኡ ከዓ ንሕክምና ናብ ህንዲ ብምኻድ ዝተፈላለዩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲ ርክባት ከምዚ ሕጂ ከዓ ንሰምዖ ዘለና ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ዕለት 16 ጥሪ 2026 ማለት እዩ ሓድሽ ዓመት እዩ ዝኾን ዘሎ ብሰላም ኣብታ ምጮቲ ከተማ ዓሰብ ደበኽ ክትብልያ እሞ ብሰላም ምፁ በዓል ዳርሜንድራ በዓል ሚቱን በዓል ባዚጋር እሞ ካብቲ ቆሎ ወዲ ቆሎ ገለ ተማልኡልና ይኹም እንታይ ከይብለና ኢሉ ዲፕሎማሰኛታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ድሕነት መጥቃዕቲ ሳይበር ምስታፎም ተገሊጹ 10 ዲፕሎማሰኛታት ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ መፋረቕ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ህንዲ ንፍሉይ ኮርስ ምኻዶም ዝዝከር እዩ ኣብቲ ዝተገብረ ፍሉይን ቀዳማይን ኮርስ ሳይበር ፒስ ፋውንዴሽን ዝተባሃለ ዘይመንግስታውን ንመኽሰብ ዘይሰርሕን ማሕበር ኣብቲ ብሱሽማ ስዋራጅ ኢንስቲትዩት ኣገልግሎት ወፃኢ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ዝተኻየደ መደብ ዕምቆት ብዝመልኦ ጂኦፖለቲክስ ኦፍ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂስ ብዝብል ኣመልኪቱ እቲ ማሕበር ስልጠና መሃቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ገሊጹ እቲ ናይ ስልጠና መደብ ኣብ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ዝቕልቀሉ ኣተኪሩ ዝተዋህበ ፍሉይ ኮርስ ኣብ ዝምዕብሉ ዘለው ስጋኣታት ሳይበር ስትራቴጂካዊ መልክዕ ቴክኖሎጂ ከምኡውን ወሳኒ ኣገዳስነት ዘለዎ ኢቲካል ኤአይ ወይ ስነ ምግባር ሰብ ስርሖ ብልሕን ሳይበር ሴኪሪቲ ወይ ድማ ድሕነት መጥቃዕቲ ሳይበር ከምኡውን ሓደሽቲ ዝቕልቀሉ ቴክኖሎጂታት ዝምልከት ኣገዳሲ መረዳእታታት ዝሓዘ መንባሩ ኣብ ጽሑፍ ገሊጹ ወሓደ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ዝነበረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ህንድን ማለት እዩ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ኣብ ኸይዶም ኤርትራውያን ከም ዝተምሃሩ ማለት እዩ ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ تشيلكم تشيلكم
ወድራያ دهايات فيه دحرمو عال مالتي خمس تري ودلهم أبصلمات كوينو كاب سامارا تبهاد تاناي كل العفار كتما خوينا مالتيو بإجري أوت إنه مالتي أبتزنا برا متقعتي ناي كل العفار هاديمو خمس تري ودلهم يلك سالو انتايو ريو انتايو أقاتيمو خمس تري ودلهم مالتيو قرّا بيتشا مالتي قرّا بيتشا خميدي أنيرا ودرايا كميديان يراتا شاموت معرف اندزي هاديمتا ملو معالت ودرايا ابي الله سبر زينا دو ولا ملقت خبلنا دو قالنا تبهاله كدلي خاد حرمو عاد انتاي دي خريقه كميدين يروتي عوده مخيدا ودرايا اتا باندا تمال انتاي تبن يركا حصي يوحنس حصي ملالي كناتوينا اسمرا قال مالتي بشاموت ناي حوحات كمز ناي تي دي اف كمز زخون كان امو ناي شعبيا دا امو مصي طرحن حردا سمعيخا بقى فين تخدكونيخا اتا القاسي اتا بخاي اواي تقدد معات كفكر معات بقى هادو خويني سبعين بخاين فوق ودرايا كميدان يرالو معات كصوينا بيزاخا بسرو كميدان يرات عودة مخيدة بابا أنا شعبيات سمع خدام خدام مويالة تريخا مويالة كيني تريخا هو متى متعمل حاسكم ما يتموتني تعمل حاس ناي كلبي أتوهيباتكم بقى خمزي كلبي ما يكسرتي خلر يهمر لكم كميم زياتهم بجكا ملحس متى يرتراود أكو هو سبعين كمزن يلقى سوف يدل دك يريتري ولا هم واي بابا قلري وجلس ريل لو قال دوك بال ويكا خود وقلري سريل لو مطعمي حما غيد لو رايو واي كميديان يرا ودرايا حسيه خميديان يرا عوده مخيده خميديان يرا ونا شعبي لا يتصاورن يجي بشالك قديم كمان ولا بيتسبو قالت لهم ميكرايا قال زبهال الله زخنادا ولا تليفون تيكون اسكدوا له بنا شعبي نحرد ابيلو دا مزرا ابينا خيحاوينا ابينا خيحاوينا بجاختكم الي وخبتي قرن افريقيا كمان الي وخبت قرن افريقيا زبهال كمان الي واي جلس ريلو بقى بتعامي سنبيدو اي كألم هوي وقع خمزي الكا وصها خمزي الكا كمان تبلال لخا كندي تريفا لا مالتي كندي او تدعي خلا كندي او احمق اقاطي مولو مالتي كو بقى خمزي لو معرخ እንደዚህ خلقس ودراياس فلوطينا بمفكر بمسحاق جليس فلط انا بقميص فلطو كقدد معاتيو بقى ግን جلس اقاطي مغلري يخول تخدالو يا عللنا تاي قاطيمو نورمال حكينا نتاي يوصالكا سويلكا اب كبدخاي تغورم أو كينات كمو زقاطمو مالو إيرتراو كوكم يكونن مليسي زنا قصو زي جروح واحد نحاتينا مسين قلا نورماليني إيرتراوي وزو حيكونن قنالو ولا خمارخو خرخبهم كلنا إذا سريهم لغلغ يمزبلوها ولا زبخي لو خمز خمقا مالتي نحنا مخرخ نبكان خلينا انت قاطي مكان قرنا واي تشيلكم شباب እንደው ቁጭ ብላችሁ በቲክቶክ የምትለቁትን ነገር ሳይ በጣም ነው የምትገርሙኝ። አሁን የኢትዮጵያ ሰራዊት ምን አቅም ኖሮት ነው ከጎረቤት ሀገር ጋር ሄዶ ቀይ ባህርን ተዋግቶ የሚያስመልስ? ፋኖ አሰልፎ
እየማረከ ለቀይ መስቀል እያስረከበ አንተ ስንት ዓመት ሙሉ የተዘጋጀችና የተደራጀች ሀገር ከኤርትራ ጋር ተዋግተህ ቀይ ባህር ልታመጣ? ኧረ ተው ጎበዝ፣ ኧረ ተው፣ የምትናገሩትን አስቡበት። አብይ አህመድ እንደው ማታውራ ነው ማታውራ። ወደብ አገኘናል፣ አስጨበጨበው፣ አጨብጨበ፣ አላጨበጨበ እንዳለ የካድሬ ምድረ ሆዳም ካድሬ በአመቱ የለም። ነዳጅ ተገኘ ሶማሌ ምናምን ውጋዴ ተባለ፣ አጨበጨበ፣ በአመቱ የለም። ዝናብ አዘነፍኩ አለ፣ ዝናብ ቀርቶ ውሃ ቧንቧ አስገባ። እንደው አብይ ኧረ ተው ጎበዝ፣ ኧረ ተው። እንደው እናንተ በምን አቅማችሁ ነው ኤርትራ ጋር ሄዳችሁ ቀይ ባህር የምትዋጉ? ቀይ ባህር እናስመልሳለን፣ አለበዛ ምን ሞታለን። መሞትማ ትደፋለህ፣ ይቀርልሃል። ፋኖ ያሰልፈው እየገረፈ አይደል እንዴ? እንኳን መድፍና ታንክ ድሮን የታጠቀች ሀገር ተዋግተህ ልታመጣ ቀርቶ ቀይ ባህርን ቀርቶ ማለት ነው። ቀይ በእውነት አታረጋ፣ ቀይ በእውነት ማለት ነው። የኤርትራን ሰራዊት ብቃት እናውቀዋለን። ምክንያቱም እኔ መከላከያ ስለነበርኩ ማለት ነው። አጋዚ ኮማንዶ ክፍለ ጦር ነው የነበርኩኝ፣ 5ኛ ሻለቃ። በባድመ በዛላምበሳ በስናፈር በአይጋ በገዛ ገረ ስላሴ በቁኒና ቁኒቶ ነው ምናምን ያች ጠፋችብኝ። በሸምበቆ በሸሸቢት ተዋግተናል ከኤርትራ ወታደር ጋር 3 ዓመት ማለት ነው። ያውም የዛን ጊዜ ንጹህ ጀግና የሀገር መከላከያ በነበረበት ሰዓት ማለት ነው። እንዳሁኑ የግብስ ዋሱ አይደለም፣ ከጣላ ቤት መጥቶ የሚቀጠረው ወታደር አይደለም። ቢያንስ አንድ ወታደር 8 ወር የሰለጠነው ኃይል ነው የነበረው የኢትዮጵያ ወታደር ማለት ነው። የአማራ ልጅ ቀይ ባህር አይዋጋም 100%። ምን ጠፋኝ ብሎ ነው የአማራ ልጅ ቀይ ባህር የሚሞተው? አትሸወድ። እያንዳንዱ ፋኖን በግራ በቀኝ ስላጣደፈህ ቀይ ባህር ሂድ ተጓዝ፣ ማን ይለምናል? አማራ በአሁኑ ሰዓት ቀይ ባህሩ አዲስ አበባ ነው። አትገባም ተብሎ የታወጀበት ከተማ አዲስ አበባ ነው። የአማራ ቀይ ባህር 4 ኪሎ ነው የአማራ። ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሜዲያ አቀድም አቢሉ ሕጂ ዝበፅሐና ዜና ማለት እዩ። ስርዓት ብልፅግና ኣብ ዶብ ትግራይ ክልል ዓፋር ዝርከብ ኣብ መሬት ትግራይ ማለት እዩ ናይ ድሮን ደብዳብ ከም ዘካየደ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ። መሬት ትግራይ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ገይሩሎ ትማሊ ብሕፅር ዝበለ ተንቢህና ነርና ኣፍንጫ ክረም ዓይኒ ይነብዕ ከም ዝበሃል ኦሮሞማ ብልፅግና ሎሚ ለይቲ ቶንሳ ኣብ ዝተባሃለ ኣብ ዶብ ክልል ትግራይ ዝርከብ መሬት ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ መቸም ብጣዕሚ ዝገርም ስርዓት ብልፅግና ሎማዓንቲ ኣውፅዎ ከም ዘሎ ኣብ ወርሒ 100 ድሮናት ነፍሪ ኢሉ ማለት እዩ። ኣብ 3 ወርሒ 300 ድሮን ነፍሪ፣ ኣብ 3 ወርሒ 300 ድሮን ኣፍሪና፣ ኣብ ወርሒ ከዓ 100 ድሮን ኣፍሪና እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዘፈራርሕዎ ወይ ከዓ ዝህድድዎ ድሮን ኣለና ከምዚ ኣለና ገለ እንዳተባሃለ ዝዝረብ ዘረባታት ንዓና ንኤርትራውያን ብዙሕ ኣይገርመናኒ፣ ብዙሕ ከዓ ኣይደንቀናን እዩ። ካብቲ ዝገርመኩም ከዓ ዩክሬን 200,000 ተፍሪ ድሮን ማለት 200,000 ተፍሪ ግን ንሩስያ ስዒራታ ዶ? ንሩስያ ስዒራታ ዶ ንሕርዳይና ኣይሰዓረታ። ኣብ ጎጉል ኣትኹም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም 200,000 ተፍሪ። ንስኻ ከዓ ኣብ ወርሒ 100 ድሮናት ኣፍሪና ብምባል ኢኻ ትቅደድ ዘለኻ እሞ እዚ ከዓ ንዓና ንኤርትራውያን ብዙሕ ደብል ኣይኮነን። ገርመኩም እዩ እቲ ሓሶቱ 100 ድሮን ንወርሒ ኣፍሪና ኣለና። ኣብ ዝሓለፈ ከዓ እንታይ ኢሉ በ2030 ለበርካታ ሀገራት አውሮፕላኖች ዩኤቪዎች እናቀርባለን። የተለያዩ የአውሮፕላን ፓርቶች እና አውሮፕላኖች ለአፍሪካ ማርኬት ማምረት ማቅረብ እንፈልጋለን። ሁሉም ሀገራት ምርምርና ስርጸት ሲጀምሩ ማምረት ሲጀምሩ ታሳቢ የሚያደርጉት እኛኑ አፍሪካውያንን ነው። የአፍሪካ ማርኬት ታሳቢ አድርገው ነው የሚያመርቱት ብዙዎቹ እንደምናውቀው። አሁን ኢትዮጵያ ያንን የመወዳደር ፍላጎት ስላላት ወደዛ ገበያ ትገባለች። ምንም ጥርጥር የለውም። በ2030 ለበርካታ ሀገራት አውሮፕላኖች ዩኤቪዎች እናቀርባለን። ለኛም ሀገር ውስጥ ፍላጎት በርከት ያለውን
ሁሉን ላናሟላ እንችላለን። በርከት ያለ ፍላጎቶቻችንን በተለያየ መንገድ እንደምናሟላ ኣብ 2030 ገለ 27 ሸሞንተን በቃ ፕሌን ክሰርሑ ወይ ወዲኦም ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ካብቲ ብዙሕ ሓሶት ናቶም እዩ ብጣዕሚ ዝገርም። እስከ ብርሃነ ሎማዓንቲ ዝተዛረቡ ተረባ ነይሮሞ ናብ ከብለኩም ጻር ትግራይ ዝትኸዶ ዘላ ጎስጓስ ብፍላይ ከዓ ናይቲ ኩናት ነጋሪት ምውቃዕቲ ተሓሒዙ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘሎ ሁሉ ኩነታት ተበጊስካ ማለት አንጻር ትግራይ ኩናት ምውላዕ ኣብ መሬት ንዕኡ ከኽእል ዝኽእል ባይታ ኣሎ ድዩ ንኢትዮጵያ ማለት ምስትፍት መጀመርያ ካብ ዘለዓልካዮ ተማሕራ ክልል ዘሎ ጉዳይ ናይ ፋኖ ምስ ፋኖ ፌደራል መንግስቲ ፋኖ ዝገብሩ ቃልሲ ከምኡ ድማ ኣብ ዓፋር እውን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ማለት ካብ ዓፋር ተገንፂሉ ናብ ኤርትራ ዝኸደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘለዓለ ሓይሊ ከም ዘሎ ይነገር እዩ። ከምኡ ድማ ምስ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ፈፂምካስ ምስ ትግራይ ሰላም ጌርካ ኢትዮጵያ ኣረጋጊዕካ ካሊእ ኣጀንዳ ተሃልዩ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ምኽፋት ሉ ኣይመሓሽን ዝብለሎሙ ማለት ኢትዮጵያ ከምኡ ዝክግበር ውሽጣዊ ዓቕሚ ውሽጣዊ ማለት ተረጋግዐ ብኢኮኖሚ ብወታደር ብካልእን ዓቕምታት ኣሎ ማለት ንኽእል ዶ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ንምንታይ እዩ አንጻር ትግራይ ሕዚ እውን ኩናት ተደልዩ ዘሎ? ኣነ ከምናተይ ስፔኩሌሽን ማለት ክብሎ ዝኽእል እንታይ እዩ ሕዚ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኩናት ፊሽካ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነፊሑ እታ ፊሽካሳ መጥፊቱ እያ ትኸውን ናይ ባዕሉ ናይ ዕድመ ስልጣኑ መሕፀሪት እያ ትኸውን ንሳ እቲ ብጣዕሚ ዘሕዝን ድማ እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ዝኸውን ጥራሕ ኣይኮነን ብጣዕሚ ካብ ዝግመት ንላዕሊ ናይ ሓያላት ሃገራት ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ኢድ ኣእታውነት ክህልዎ እዩ ከቢድ እዩ ሕማቕ እዩ ንህዝቢ ኦሮሞ እውን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክኸውን ባይዞ ብዙሕ ምዝራብ የድልን ንህዝቢ ኦሮሞ ሓደገኛ ይኸውን ህዝቢ ኦሮሞ ብልፅግና ኦሮሞ ስርዓት ክትሕዞ ኣለዎ በህዝቢ ፀቕጢ እውን ክገብር ኣለዎ ኩናት ከይጅመር ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ ንህዝቢ ኦሮሞ ናብ ሓደጋ እዩ ዝሳጥሖ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ሕዚ ኢኮኖሚ ባዶ እዩ ደሞዞ ይኸፍለን ዲፕሎማሲው ኪሳራ እዩ ሙሉእ ልሙሉእ ወታደራቱ ናይ ወታደራዊ ቁመና ጥራሕ ዘይኮነስ ብዕድመ እውን ዘይበሰሉ ንኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ጂኦግራፊ ዘይፈልጡ እዮም ዝኾነ ዕጡቕ ዝማርኾም እዩ ዝኾነ ዕጡቕ ማለት እዩ ፍቐዱ ድፋዕ እናበኸዩ ቲክቶክ ገለ ቪድዮ ዝለቅዎ ምርኣይ እኹል እዩ ንኢትዮጵያ ብዝባን ኢዳን ብከብዲ ኢዳን ዝፈልጥ ሰራዊት ኢህወዴግ ል27 ዓመት ሙሉ ዝሃነፁ ሰራዊት የለይ ሕዚ ስለዚ ሰራዊት እውን ምዕሩይ ሰራዊት ተዘይብልካ ኢኮኖሚካ እውን ጥፉሽ ተኮይኑ ፖለቲካኻን ዲፕሎማሲኻን እውን ዝኸሰረ ተኮይኑ እንታይ ሒዝካ ኢኻ ናብ ኩናት ክትኣቱ ዝብል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዝኸውን ሕዚ ዝተፈላለዩ ናይ ዋርፌር ቴክኖሎጂስ ብዝኣከቦም ሜካናይዝ ሞተራይዝ ሓይሊ ኣየር ድሮን ገለ ተጠቂሙ ኣብቲ ናይ መጀመርያ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ልዕልና ክረክብ ይኽእል እዩ ምናልባት ማለት ተገይርዎ ድሕሪ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ግን ክቕየርት ትውግእ ቤዚካሊ ኣዲስ ኣበባ ዙርያ ይኸውን ኣዲስ ኣበባ ዙርያ ይኸውን ትኽክል እቲ ውግእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዙርያ ይኸውን ኣብ ኣስመራ ኣይኮነ መቐለ ኣይኮነ ኣብ ዓሰብ ኣይኮነ ኣብ ዓዲግራት ኣይኮነ በቃ ምስ ተጀመረ 2 ሰሙን ኣንዊሕኻ ኣለኻ 2 ሰሙን ነዊሕ እዩ ኣነ ብሓፈሻ እንታይ ክብል ዝደሊ ኣብዪ ኣሕመድ ውግእ ከፍቲ ኮይኑ ብትግራይ ክጅምር ካብኡ ናብ ኤርትራ ይቕፅል ተቐኒዕዎ ፊሽካ እውን ተነፊሑ እታ ትንፋሕ ፊሽካ ናቱ ናይ ዕድመ ስልጣን መሕፀሪቱ ፊሽካ እያ ክትኸውን እዚኣ እያ ክትከውን ትኽእል ኢለ ኣነ ዝኣምን ዓቕሚ የብሉ ገለ የብሉ ኢኮኖሚ ናይ ኩናት ከመይ ኢኮኖሚ ከም ዝበልዕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ል27 ዓመት ሙሉ ዝተዋህለለ ናይ ኢህወዴግ ኢኮኖሚስ ኣብ ኩናት ትግራይ ጥራሕ እያ ተወዲኣ ሕዚ ምስ ኤርትራ እውን ክገጥም የብሉ ምስ ፋኖ እውን ምስ ኦነግ እውን ምስ ሙሉእ ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዩ ዝገጥም ዘሎ ሰብ እዚ ኩናት ንኢኮኖሚ ከም ቃቀይጣ እዩ ቁርጥምጥም ኣቢሉ ዝውድና ኣይዶኖ ከመይ ከም ዝኸውን ሕዚ
تناتو ناي كوينات شوهات اللي من يدفعوا خمسة لو يفلت نبع السامورا تركان يوهانس منقاق جيتاتشو خمسة لو يفلتي جن بتسون حسو ويكون خون إلى أنا أمنن بيو آخر جمر تخوينات هون تعب خبيدي أنا اللي برهنا مس حزنا إثيوبيا زلات الخونتات إن عندها جم كاتسان حقابي أحمد حزل له وعقمتات جم بتقرأي من ترجم ما تاريخها يولك خمتنا خبتنا إثيوبيا زجر إثيوبيا ولا تنكف كنا بلا أبراهامن برهانن يقريتا أبراهان زبلا التاخوينات التيا أبادي ساوية نغيد فانو دواي تواغاي إثيوبيا تفكر إن كلا نقرنا أفريقيا على الحين مخزوب تيا تقول عامل لني أطوار الله تشميت الله سب 200 مليون تقول أتي 5 غيرو كساب كتماتات محاسبة حز الله أب إثيوبيا خاني دواي تواغاي فاني تزعبي طبنجاناتو دشكا حيزو خيدي قال توسخ مسائلات تانكتات زي بالله حيلي كتماتات يحزاله ازي كل حيل انت خوينا تفكرتلنا وانا تزغاغز نبر طرح غير مزغل نحنا نتزاربنا مصيناينا حدا مسرت خوينات اديس ابابا بر خوينات حسب ويصرنا زبحل يلا زغ غداي زخمصن كله اديس ابابا اب 10 5 تقريصا زخون خون حيلي نناتو خباب حيزو حزبنا تጨፍጨፈ ህንጻታት እንዳፈረሱ ናብ ዓውደ خوينات تقيرلو 4 كيلو خايدون غخا زخون حيل زقطاطرلو خنታት يزمص ስለዚህ خوينات አዲስ አበባ ይዝባል እንዳበልና መጽና እዚ حدش አይኮነ እጅ እንዳበረ ሄጅ መዘላ በዘምና አሽሐታቲ خطኩስ ተኸሊኻ ተኸቢብ ካን ከለኻ ኣብ አንዳ ተጨፍጨፍካ خوينات አዲስ አበባ ሆነሱ ሚሳኤል ናብ ካርቱም ሚሳኤል ናብ ስመራ ተወጽሐ ተኸሊኻ እዚ ብሰማይ ሰማይ ተሳጊሩ ዝመጸ ሓጺነ መጽኒ ዝባሃል خوينات አይኮነ እቲ ናይ ግብራው خوينات ናይ ምድሪ ካብ ከባቢ አዲስ አበባ ይحلفني ካብኡ ዝርሐቅ ሓጺን ግን ክድርብ ተኸሊኻ እዚ ግን ብሰማይ ሰማይ ዝመጽይ ስለዚህ እዛዝ ለኩም ዘሎ ያ ተኾነታት ካና ወጽ ኸይዱ ኣብዚ ትግራይ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝባሃል እዚ ክብር ዝበለ ሕቶ ኮይኑ ማዕረማዕሮም ደም ካኣቱ ዘለዎም ናብ 4 ኪሎ ወላስ ከዕዘብዮም ዘለዎም ዝባሃል ኣብዚ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ስጋብ ዝኾነ እቲ ዝሓሸ ከምናተይ ከመንበር ህሪእቶ ኸምጠ ዝኽእል እቲ ፖለቲካዊ ቅርጽን ማእከልነትን ትግራይ ካብ ትግራይ ክንቀሳቀስ የብሉን ወተሃደራዊ ሓይሊ ግን ምስ ፋኖ ምድግጋፍ ገይሩ ስርዓት ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ንምጭፍላቅ ክንቀሳቀስ ንረብሑ እዩ እዚ ማለት ኩሉ ህወሓት ከም ህወሓት ናብ አዲስ አበባ ዝስጉም እንተኾይኑ ምስ ፋኖ ክተፋነ ንኽእል ናይ ገዛ ርሶም ዘይተፈተሐ ጉዳይ መሬት ኣሎ ተወሳኺ ስልጣን ናይ ምብሓት መን ኣበይ ኣቐሚጥካዮ ኣብ ዝበሃል ቀልጢፎም ናብ ግጭት ክኣቱ ስለ ዝኽእሉ ኣየዋፅን እዩ ሰላም ናይ ህዝቢ ምሓራን ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምነ ስለ ዘለና ናቶም ሃገርነት እውን ንምነ ስለ ዘለና ቀልጢፎም ክጋጨው ይኽእሉ እዮም እዚ ክልቲኡ ሓይሊ ክኣቱ ይብሉን እቲ ብ4 ኪሎ ዝህሉ ኩነታት ንፋኖ እንዳገደፍካሉ ትግራይ ከዓ ካብ 4 ኪሎ ዝበሃል መሓዋሩኻ መግዛእት እንዳወፀት ክትከይድ እዩ ዘለዋ ስለዚ ናብ 4 ኪሎ ብኸመይ ትግራይ ክትከይድ ኣብ ዝበሃል ወተሃደራዊ ምድግጋፍ ጥራሕ ንኽድግፍ ኢላ ዘይኮነት ዕላማ ስለ ዘለዋ ማለት እቲ ፖለቲካዊ ማእኸልነት ትግራይ ግን ካብ ትግራይ ክንቀሳቀስ የብሉን ህወሓት ኣብ ትግራይ ክንቀሳቀስ የብሉን ከእምኖም ኣለዎ ንፋኖ ንሕና ዓላማና ነፃ ትግራይ ኣይትሻቐሉ ኣብ 4 ኪሎ መፂና ሕጂ እውን ንሕና ሃየ ስልጣን ብምግባትን ብካልእ ጉዳያትን መሳኻትኩም ክንቋራቆስ ኢና ኢልኩም ከይትስከፉ ዘሰክፍ የለን ንሕና እቲ ፖለቲካዊ ማእከልነትና መንግስትና ኣብ ትግራይ ኣሎ ኣብዚ ግን እዚ ስርዓት እዚ ከይተቐበረ ዝምለሱ ሕቶታት ስለ ዘየለው ክንደጋገፍ ኢና ኢልካ እትገብረይ ሽዑ ኣብ መንጎ ዝግበሩ ምርዳእት ኣለዉ ኮይኖም ከም መንግስቲ ትግራይን ከም መንግስቲ ምሓራን ኮንካ እትገብሮ ምርዳእት ይመፁ ማለት እዩ ብሰላማዊ መገዲ ንክፍትሑ ብሓይሊ ተኮይኖም ክፍትሑ ክልቲኻ ኣቲኻ ድሓርካ ናብ ክትባልዕ ኢኻ ማለት ምክንያቱ ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ናይ ዓዲ ምሓራ ክትሪኦ ከለካ እውን ገና ዘይረግዐ ቀልጢፉ ክፈናተት ዝኽእል ቀልጢፉ ናብ ሓይሊ ጥራሕ ክኣቱ ዝደሊ ከምዚታት ስምዒታዊ እዩ ዘሎ ብሱር ርጉእ ሓያል ኣይኮነን ስጋብ ዝኾነ ሕጂ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ኮ ብቐሊሉ ምገደፎ ምዕራብ ትግራይ ብቐሊሉ ድሓን ህዝቢ ትግራይ ጠቕምሉ እምበለ መሬታ ምሓራ ሰፊሕ እዩ ግን እንታይ እዩ ትኸምኡ ዘብለካ ስምዒታት ኔርና ኢና ገለ ድሑራት ተሓሳስባ ገለ ምስኡ እውን ምስ ኤርትራስ ብገለ ኣካል ክንራኸብ ኣለና ዝበሃል ፖለቲካዊ ጥበብ ዝብልዎ እውን ከምዚታት ኩልዎም ስለ ዝኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ንምፍታሕ ጥበብ ከለይኩም እዩ ዓዲ ኣትኹም ተመሊስኩም ነንባዕልኻትኩም ንስኻትኩም መታን ከይትባልዑ እሞ እንታይ ዳ ንበይኖም ዶዳ 4 ኪሎ ካኣልይዎ በይኖም ተኣልዮማ ፅባሕ ንጎ ዝኾነ ካልእ ክሳይ ኣሎ መን ሓጊዝና ንሕና መስዋዕትና ጥራይ ተኻልእ ገዲፍካ ማለት እዩ ኣካል ኸያድካ ኤርትራ እንታይ ዞባ ታራና ኣብቲ ከባቢ እሱ ርዱእ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ሰባቕ ኸያተና
مسام حران تقرأينا نصاصرنا هنزارب كلنا أين بركم من حقكم نان سلازم زغل مسوات خفيلنا بزعواز حتى زيون كتر علوم كتحطنا يدخلون يهم قالنا عينه تخيمت سمان بار تاروا من تاخونا له وتتباهيلو كبير قوات خوانا ختزاربلو كم نيشتو أمرجن تي بوليتيكاوي منغستي ناي تقرأي كاب تقرأي كن كاساس يقولون نصو أبزل لو وقينو تلقوه كفلتو مالو وناس إن تقرأي مخانو كاب عطهم كاب عرات كيلون قالن زدليو خمزة اللي راح حزبتات إثيوبيا بسلام خفاتحو حجاز مخانو نزي شفرازي ملاي أمينو أعتز جبر حمد دبخاني خمت حربنا وكذبلا نحمد دبا إتكاخت الساتف تخلي خامالتي كابزو وصاي سالتو تقليلو نعرات كيلو جوسو زقامة تخينو اتمتفنانون كفتارين يقولكم ذلي بتركا جن عرات كيلو عام هم زي يقولوا كاب دبا يتواقعتو كخمسة حلف نريد لنا بفان نطرح السوق مس إيرترا مستقراي مصفان نخجت إمي يزبل ما زي أمتى مسيا مسيا واحد مرة كوينا بحد سالس يخطف مالك ثلاث زغاني إيرتراوي عامنا يزي فريتو أبهلون نهجرو كسكاف يبلون كل خجل بقات عم بعدل زتفترة لعلنا يفنن من قصن هزمني إيرترا مسراويتو زتزخف عند سجرة عند تسممه بمسوعات النت عدلات عند جزء زوبة حول لعلنا سلزخانه لعلنا لنا خن عاقب بوي زي عينا يكونوا يلكا سيركا تبلل زي كونه زتخافل واقع كنت فتالك لعلنا خان معك كل زي معلتا وخبيد واقع يخفل زي افلطون حجر كاتبالك بوازا خزازا زخب كايو عدلات سلازي كونه ببوليتيكاو بسلت بكل تاون وتهدراون صعري زركبي اكل ما يزخت كون تخليها كتحجز تخليها ابت بوليتيكاو بسلت كتحجز تخليها عدها خطم مخر تخل زي اكالو تكون تخليها سلازي وصيت نايت زسرح كايو وصيت ناي سرح كايو زركب لعلنا سلازغونه بقى طعم سرخ بالعلنا سلازي يكونه لعلنا لنا الكاي حلفني لعلنا رزين لعلنا بتلكا ግን بهلونها كتب لا يقبان ازياتهم يمتم مدرب مروخات ازي تخستايم نحزب አዲስ አበባን ካልእን ሰላም يوردلو اتخينات እንዳተሰብሰበ ናብዩ መላስኻ ክሉ ይክልኒ ማለት ይሞ ጥራሕ ብጥበብ ከተሓዝ ኣለዎ ሓይልታ يغنينا أبراحونا كلاتكم تخطات سول ميديا لايك بمقبار كم اون سبسكرايب نخبرو تقدمهم ادميزا عامت زي امودا يالا فرصه تخطات سول ميديا بستخالكم سبسكرايب نخبرو تقدمهم بزقات امن داتلابخو يغنينا سسنايو صبق لنا نقصل ساعات 6 حاونا ود بيتو كاب تግራይ بقطታ مدب كنغبرينا يغنينا سسناي أحفرهم ويتا سماياتو ويتا مدر بحرو أبي شميم كيوم نطم زفكرو أحفرهم سلام أكيد كابرهان زولعكا عدن صلاحتها أحفرهم كمسنكا أحفرهم هي من أكبر أحفرهم هي أبن نزبي أحفرهم بسحهم قماميرهم أطوار تخمروا نسيلهم نيرو فطرتهم زسعروا أحفرهم موني تخالي لأختهم يحزنوا ملكت سعرتهم وجو يكدنوا المحلى نيكت سانتا زحابيو سلكي الغرفتريت سيتاك زيساسيو عمس مغنتهم ريتنا ماتا